इदमगो गृहीत्वा मायामयौघपरितप्तजनाय योगात् नारायणावलिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। गङ्गा गीता च गायत्री तुलसिका गोपिका सन्दनं तद् शालग्रामाणि पूजा परपुरुषैकादशी नामवर्णाः तत्प्रसादप्रवृत्त्या शीघ्रं मुक्तिप्रदानी देशमां सञ्जयता। नन्दावबोधात्मकं कालदेशापरिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमतरसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे अन्तर्भाव्यं जनानाम्। गोविन्दा गोविन्दा। गोविन्दा गोविन्दा। नन्दावबोधात्मकम् अल्पमिदं कालदेशापरिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं नियमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तथावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे अन्तर्भाव्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि तत्त्वदया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा पदविपदजनः क्षुद्रदैव स्फुटेयम्। एतैतावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुभवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते लोकगुरुकौशल श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वादिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमागुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्वेव भूमन्।